Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. নতুন দিন লগা স্বাগত আছে। আজি দিন 550। আজি লগা পবিত্ৰ কিতাপ পঢ়িবলৈতো 2 Samuel chapters 13 and 14. 2 Samuel chapter 13. Amnon আৰু Tamar. আৰু এইটো পিছে এনেকা হৈছে ডেভিড লগা চকুৰা এবছলম লগা একটা সুন্দৰ ভৈনী আছিলে যোন লগা নাম তামাৰ আছিলে আৰু ডেভিড লগা চকুৰা এমনন তাইকে ভাল লাগে আৰু এমনন ইমান বেছি লাগিছে ইটো পৰা তাই লগা ভৈনী তামাৰ নিমিত্তে বিমাৰ হৈছে কেলে কইলে তাই একটা চকুৰি আছিলে আৰু এমনন ভাৱনা কৰিছে তাই নিমিত্তে কিবা কৰি বুলি তাই লগা বেছি দান হৈছে হইলিবি এমনন লগা একটা সাদি আছিলে যোন লগা নাম জনাদেব আছিলে ডেভিড লগা কুকাই শেমিয়া লগা চকুৰা আৰু জনাদেব একটা বেছি চালাক মানুহ আছিলে আৰু তাইকে কৈছে আপুনি কিলে একটা ৰজা লগা চকুৰা হৈ কিনে দিন পিছে দিন পাতলা হৈছে আপুনি আমি কি নকব আৰু এমনন তাইকে কৈছে আমি তামাৰকে ভাল লাগে আমি লগা ভাই এবছলম লগা ভৈনীকে আৰু জনাদেব তাইকে কৈছে আপুনি নিজে বিছনা ওপৰতে ঘুমাবি আৰু নিজেকে বিমাৰ বনাবি আৰু যেতিয়া আপুনি বাবা আপুনি কি চাবলৈ আহিব তাইকে কবি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আপুনি কি আমি লগা ভৈনী তামাৰকে আহিব দিবি আৰু আমি কি খাবলৈ দিবি আৰু আমি ওচৰতে খা লোৱা পাকাব দিবি তেতিয়া আমি এইটো চাব আৰু এইটো তাই হাত পৰা খাব ইটো পৰা এমনন ঘুমাইছে আৰু নিজেকে বিমাৰ বনাইছে আৰু যেতিয়া ৰজা তাইকে চাব আহিছে এমনন ৰজাকে কৈছে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আপুনি কি আমি লগা ভৈনী তামাৰকে আহিব দিবি আৰু আমি ওচৰতে আমি নিমিত্তে দুইটা কেক বনাব দিবি তেতিয়া আমি তাই হাত পৰা খাব তেতিয়া ডেভিড তামাৰকে খৰি ফাটাইছে কৈছে এতিয়া আপুনি লগা কুকাই এমনন লগা খৰি যাবি আৰু তাই নিমিত্তে খাবলৈ বনাবি ইটো পৰা তামাৰ তাই লগা কুকাই এমনন লগা খৰি যাইছে আৰু তাই ঘুমাই গিনি আছিলে আৰু তাই আদা লৈছে আৰু ইটো মিলাইছে আৰু তাই ওচৰতে কেক খান বনাইছে আৰু কেক খান পকাইছে আৰু তাই একটা বৰ্তন লৈছে আৰু ইটো খান তাই ওচৰতে ঢালিছে হইলেবি তাই খাবলৈ মানিয়া নাই আৰু এমনন কৈছে আমি পৰা সব মানুহ খানকে ওলাবি আৰু তেখান সব মানুহ তাই পৰা বাহাৰ দি ওলাইছে আৰু এমনন তামাৰকে কৈছে উদু খা লোৱা কামাৰা দি আনিবি তেতিয়া আমি আপুনি হাত পৰা খাব আৰু তামাৰ উদু কেক খান লৈছে যি তাই বনাইছে আৰু ইটো খান তাই লগা কুকাই এমনন লগা কামাৰা দি আনিছে আৰু যেতিয়া তাই ইটো খান তাইকে খেলা বুলি আনিছে তাইকে ধৰিছে আৰু তাইকে কৈছে আহিবি আমি লগতে ঘুমাবি আমি লগা ভৈনী আৰু তাইকে জবাব দিছে নাই আমি লগা কুকাই আমি কি জবৰদস্তি নকৰিবি কেলে কইলে ইছৰাইল দি এনেকা কৰিব নালাগে আপুনি এনেকা উকৰা নকৰিবি আৰু আমি নিজৰ চৰমকে আমি কুটি যাব দিব আৰু আপুনি হইলে ইছৰাইল দি আপুনি একটা উকৰা খান নিচিনা হ'ব ইটো নিমিত্তে এতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আপুনি কি ৰজা লগতে খুটা কবি কেলে কইলে তাই আমি কি আপুনি পৰা নাৰু খাব এনেকা হইলেবি তাই লগা খুটা মানিয়া নাই হইলেবি তাই পুৰা তাকত থাকিয়া হোৱা নিমিত্তে তাইকে জবৰদস্তি কৰিছে আৰু তাই লগতে ঘুমাইছে ইটো পিছে এমনন তাইকে একদম বেছি ক্ষীণ লাগিছে ইটো পৰা যিমান ভাল তাই লাগিছে তাইকে ইটো পৰা বেছি ক্ষীণ তাইকে লাগিছে আৰু এমনন তাইকে কৈছে উঠিবি যাবি আৰু তাইকে কৈছে ইটো মতলব নহয় আপুনি আমি কি খিতাই কিনি যি বিয়া কৰি আছে ইটো দুসৰা বুঢ়া বিয়া আছে যি আপুনি আমি কি কৰিছে হইলিবি তাইকে নামানিয়া হৈছে তেতিয়া তাই নিজৰ নকৰকে মাতিছে যোন তাই লগা চাহ লোৱা কৰি থাকে আৰু কৈছে এতিয়া এইটো মাইকী কি আমি পৰা বাহাৰ দি ৰাখিবি আৰু তাই বেছি দৰ্জা বন্ধ কৰিবি আৰু তাই ওপৰতে বেছি ৰং লগা একটা কাপোৰ আছিলে
kile kule raja laga chukuri khan chun khan chukuri ase inika kapur khan lagai thake titia tai laga nokor taike bahar de anise aru tai piche dorja bon korise aru tamar jui laga balu nichir matha opor de rakhise aru tai opor de thake besi rong laga kapur ki phataise aru nichir hat nichir matha opor de rakhise aru kandi kini jaise aru tai laga kukai Absalom lagi kuise apuni laga kukai Amnon apuni logoti asle hulibi itia apuni shanti thakibi ami laga phuini tai apuni laga kukai ase itu phabuna naguribi inika pura Tamar Absalom laga khore ekla thakise hulibi chitia raja David ithon sob hunise tai besi khung huise aru Absalom nichir phai Amnon ge bhal hulibi biya hulibi ekku kwa nai kile kule Absalom Amnon ge khin lagise kile kule tai laga phuini Tamar ge chopor josti kurise Absalom laga putla aru pura 2 sal piche nika huise Absalom Baal Hazor de Bera khan laga ul katise je Abraham kinar de ase aru Absalom laga raja laga sob chukura khan gi mathise aru Absalom raja osor de ahise aru kuise itia sabi apuni laga nokor phera khan laga ul kati ase raja ki ami parthana kuri ase apuni ge aru tai laga nokor khan ge nichir nokor lokoti jabu dibi aru raja Absalom ki kuise nai ami laga chokora itia ami khan sob na jabo hobo pare ami khan apuni nimidi diktar hobo aru tai ki chopor josti kurise inika hulibi tai na ja huise hulibi tai ki asis kurise titia Absalom kuise na hoile ami parthana kuri ase apuni ki ami laga phai Amnon ki ami khan lokoti jabu dibi aru raja tai ki kuise tai ki apuni lokoti jabo hulibi Absalom tai ki joborjosti gurise titia tai Amnon ge aru raja laga sob chokura khan ge tai lokoti jabu dise itia Absalom nichir nokor khan ge janaise kuise itia apuni khan sai thakibi jitia Amnon laga mon mudu bura khushi hobo aru jitia ami apuni khan ge kubo Amnon ge maribi titia taiki murai dibi phui nakuribi ami apuni khan ge kui dia nohoi mon dangor hobi aru phui nalagibi aru Absalom laga nokor khan Amnon ge inika kurise jinika Absalom kuise titia raja laga sob chokora khan uthise aru sob manu nichir kuchur de puhise aru pulaise aru inika huise takhan jitia rasta de asile utu khopor khan David osor de ahise kuise Absalom raja laga sob chokora khan ki murai dise aru date ekta bi bacha nai titia raja uthise aru niche kapur khan phataise aru matti de kumaise aru tai laga sob nokor khan niche kapur khan phatai kini tai kinar de khara huise aru Jonadab David laga kukai laga chokora jawab dise aru kuise ami laga malik bhabuna nakuribi takhan raja laga chokora khan ge sob jawan manu khan ge muraise kile kule khali Amnon murise kile kule Absalom laga kam bura itu udu din bura jani ase jitia bura tai laga phuini gi tai joborjosti gurise hulibi Absalom polaise aru udu jawan manu jun century de ase nichir suku khan uthaise aru saise aru sabi tadi besi manu khan tai piche bahar kinar laga rasta bura ahi ase aru Jonadab raja gi kuise sabi raja laga chokora khan ahi ase jinika apuni laga nokor kuise itu inika ase aru inika huise tai kui kine khotom hwa lokode tade sabi raja laga chokora khan ahise aru takhan halla kurise aru kandise aru raja bi aru tai laga sob nokor khan besi kandise huilibi Absalom polaise aru dalmai osor de jaise Amihot laga chokora Geshur laga raja aru David nature chokora nimiti hodai mondok kuri thake
Inika pura Absalom pulaise aru Geshur di jaise aru tadi din sal asle. Aru Raja David laga atma Absalom osor di jabole mon hui thake. Kele koile tai Amnon nimiti mon aram huise tikhi ase tai murise. 2 Samuel chapter 14 Joab Absalom wapas ahibole tiyari kurise. Itia Zeruiah laga chokura Joab puchibo parise Raja laga mon Absalom feni ase. Aru Joab tikkua de pataise aru tadi pura ekta dimak thakia maiki ki anise aru tagi kuise. Ami pratana kuri ase apuni ki nichige monduk kuria nisina dikhabi aru itia ekta monduk laga kapur lagabi aru nichige tel pura malish nakuribi huilebi inika ekta maiki hubi chun bisi humoy pura muria nimiti monduk kuri ase. Aru Raja osor de ahibi aru tai osor de inika pura khota kubi. Inika pura Joab tai muk de khota khan rakhise. Aru jitia tekkua laga udu maiki Raja osor de khota kuise. Tai mati di nijir mokopor di girise aru salam kurise aru kuise mudut kuribi o Raja aru Raja dagi kuise. Apuni laga ki diktar ase aru tai jawab dise. Ami hussa pura ekta mota muria maiki ase aru ami laga mota murise. Aru apuni laga nokorni laga duita chokora asile. Aru tai khan tuijon kheti di chakara kurise aru tadi tai khan ke alag kurubole kun bi thakia nai. Huilebe ekjon dusra ki marise aru tai ki murai dise. Aru sabi pura khor manu apuni laga nokorni ulta uthise aru tai khan kuise. Taiki dibi jo nijir bhai ki muraise titia ami khan taiki murabo. Tai laga bhai laga jibon nimiti jun ki tai muraise. Aru ami khan tai laga bacha ke bi murabo. Aru inika pura tai khan ami laga jui bi murabo ji bachi kine ase. Aru iti prithvi di ami laga mota laga naam bi narakhibo bachya ki bi nahoy. Aru Raja udu maiki ki kuise. Nijir khori jabi aru ami apuni nimiti faisla dibo. Aru tekkua laga udu maiki Raja ki kuise. Ami laga malik o Raja. Itu galti ami opori hubi aru ami laga baba khor opori. Aru Raja aru tai laga bohya jaga galti na thakia hubi. Aru Raja kuise jun apuni ki kiba kubo. Tai ki ami osor danibi aru tai apuni ki kitya bin na chubo. Itu pichi tai kuise ami pratana kuri ase apuni ki apuni laga ishor udu malik ki Raja mondir rakhibi. Titia apuni khun laga putla lua khan ki aru khotom kuribo nadibo. Nahoile tai khan ami laga chokora ki khotom kuribo. Aru tai kuise chinika udu malik jinda ase. Tadi apuni laga chokora laga ekta chuli bi mati di nagiribo. Titia udu maiki kuise apuni laga nokorni ke ami pratana kuri ase apuni ke. Ami laga malik Raja ki ekta khota kubu dibi aru tai kuise kubi. Aru udu maiki kuise tini hoile ki nimiti apuni ishor laga manu khan ulta inika bhavuna kurise. Kile koile Raja galti thakya nimiti inika khota kuise. Itu fine Raja tai ki arubi khore na ani. Jun ki khitai dise. Kile koile ami khan muribu lage aru mati di philai dia pani nisina ase. Ji aru juma kuribu nabare. Ishor manu ki isab bi na kure. Inika huilibi tai laga motlob ase. Titia tai khitai dia ke tai pura dur din na kuribo. Itu nimiti itia ami itu khota ami laga malik Raja osor di kubuli aise. Kile koile manu khan ami ki phue lagibu dise. Aru apuni laga nokorni kuise ami itia Raja osor di khota kubo. Hobo bare Raja tai laga nokorni laga morom ke monjor kuribo. Kile koile Raja hunibo tai laga nokorni ke udu manu laga hat pura pachabo. Jun ami ke aru ami laga chokora ke ekki logoti ishor laga jaga pura khotom kuribo. Titia apuni laga nokorni kuise itia ami laga malik Raja laga khota aram dibo. Kile koile ishor laga ekta dot nisina.
আমি laga malik raja bhal aru bia bujibo pare. Itu nimite apuni laga ishor utu malik apuni logote thakibo. Titia raja jawab dise aru utu maiki ke koise. Ami pura na lukabi, ami parthana kuri ase apuni ke. Ji ami apuni ke hutibo aru utu maiki koise. Itia ami laga malik raja gobi. Aru raja koise. Itu sob ti apuni logote jawab laga hat thakia nai. Aru utu maiki jawab dise aru koise. Jinika apuni laga atma jinda ase. Ami laga malik raja kunbi ami laga malik raja ke koise itu pura daina hat fine. Nahole baya fine jabo naparibo. Kile koile apuni laga nokor jawab dai ami ki matise aru tai itu sob kutakhan apuni laga nokorni laga mukti rakhise. Inika nisina kutak panabole apuni laga nokor jawab itu kurise. Aru ami laga malik timak thakia ase. Ishor laga ekta dot laga timak nisina. Itu pritibidi chi ase sob jane bole. Aru raja jawab ki kuise. Itia sabi ami inika kurise. Itu nimide jabi utu jawan manu Absalom ke aru bi anibi. Aru jawab mati di nature mokopori girise. Aru nature matha niche kurise. Aru raja ki dhanyabad dise. Aru jawab kuise. Aji apuni laga nokor janise ami opor apuni usor de morom paise. Ami laga malik o raja. Raja nature nokor laga morom mangyage pura kuri gine. Itu pura jawab utise aru Geshur di jaise. Aru Absalom ke Jerusalem di anise. Aru raja kuise. Taiki niche khoti jabu dibi aru taiki ami laga muk sabun na dibi. Itu pura Absalom niche khoti wapas jaise. Aru raja laga muk sanai. Itu nimide Absalom jawab ke matibu dise. Taiki raja usor di patabu nimide. Huilibi tai na ahya huise. Tai usor de aru tai dusra bar aru bi jitia pataise tai ahya nai. Itu nimide tai nature nokor khan ke kuise. Sabi jawab laga khiti ami laga khiti usor de ase. Aru tate tai laga bar le ase. Jabi aru itu de jui lagabi. Aru Absalom laga nokor khan utu khiti de jui lagaise. Titia jawab uthise aru Absalom usor de tai laga khor de ahise. Aru tai ki kuise. Ki nimite apuni laga nokor khan ami laga khiti de jui lagaise. Aru Absalom jawab ke jawab dise. Sabi ami apuni usor de pataise. Kuise yati ahibi. Titia ami apuni ki raja usor de patabu paribo kubule. Ki nimite ami kesho bura ahise. Ami itia bi tati thakile bhal asile. Itu nimite itia ami ki raja laga muk sabu dibi. Aru ami phitor de kiba galdi thakile tai bura ami ki morabu dibi. Itu bura jawab raja usor de ahise aru tai ki kuise. Aru tai chitia Absalom ke matibu dise tai raja usor de ahise. Aru raja usor de niche muk mati di chui kini matha niche kurise. Aru raja Absalom ke chumma dise. Ishor pura ashish kurubuli dibu jiman manu mon digina huni luise. Aru povitra atma he apni khan jivan de asurit kam hobuli dibu. Ishori sob manu ki ashirwad dibi. Jai Masih.